Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez super bien. C'est le septième séance. En fait, c'est la septième séance. Séance, c'est féminin. C'est la septième séance. جلسه هفتم هست. C'est la septième séance. امید حالتون بسیار عالی باشه. Et vous restez motivé و با انگیزه بمونید. خب قبل از اینکه درس رو شروع کنیم قرار بودش که یه دیکته کوچولو داشته باشیم. Alors, vous êtes prêts؟ آماده اید؟ Vous êtes prêts؟ Vous êtes prêts؟ Alors, on y va. پس میریم. Écrivez, s'il vous plaît. Je m'appelle Simon. Je m'appelle Simon. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il a soif. Il a soif. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Mhm. Vous aimez le français? Vous aimez le français? Et je parle anglais. Je parle anglais. Très bien. Alors, merci. S'il vous plaît, écrivez la dictée et envoyez la photo sur le groupe. لطفاً دیکتاتون بنویسید و تصویرش رو روی گروه بذارید. Envoyez la photo sur le groupe. Très bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, درس امروزمون, notre leçon d'aujourd'hui, page 26. Rencontre de volontaires. Rencontre, ça veut dire ملاقات. اینجا بچه اسم rencontre. اسم pluriel هم هست. Avec S. Une rencontre. Deux volontaires. Une rencontre de volontaires. Volontaire, ça veut dire کسی که داوطلبه. Qui est volontaire? Moi, je suis volontaire. Volontaire. Rencontre de volontaires. Sur la photo روی عکس, nous avons deux femmes et en fait c'est mieux de dire il y a plusieurs personnes. چند نفر آدم هستن. Il y a des hommes
il y a des femmes. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et il parle. Il parle. Compréhension orale. پس بچه اینو باید گوش بدیم و ببینیم بینشون چه اتفاقی قراره بیفته و چه حرفایی رد و بدل بشه. هرچی هست قضیه ولونتریه هست. داوطلب بودن. volontaire. J'habite au Niger et vous? خب j'habite au Niger. Habiter ça veut dire زندگی کردن. J'habite au Niger. Et vous? Qui dit cette phrase? Qui این جمله رو میگه؟ J'habite au Niger et vous? Compréhension orale. Première écoute. Première écoute, gouche میکنیم et on répondre à cette question. Que font les volontaires? Que font les volontaires? چه کارهایی انجام میدن این داوطلب ها؟ font ça veut dire انجام دادن. اینو گوش میکنیم و این سوالو جواب میدیم. Vous êtes prêts? آماده اید؟ On y va. بریم. Page 26. Document F. Rencontre de volontaires. Dialogue 1. Bonjour, je m'appelle Simon. Je suis belge. Comment vous vous appelez? Léonie. J'habite aux Comores. Je viens de Moroni. Et vous? J'habite en Belgique. Dialogue 2. Bonjour, moi c'est Peter. Bonjour Peter. Vous êtes Canadien? Oui, j'habite à Toronto, mais je suis né à Paris. Et vous? Moi, c'est Abel. Je vis à Madrid. Vous parlez espagnol? Oui, je parle espagnol et français. Dialogue 3. Bonjour, moi c'est Maria. J'habite au Niger. Je viens de Dossa. Bonjour Maria. Moi je m'appelle Lien. J'habite à Hanoï, au Vietnam. Je suis née au Vietnam. Ah bon? Oui, maintenant je vis à Niamey. Vous parlez vietnamien? Non, je parle français, anglais et chinois. Et vous? Moi je parle vietnamien, espagnol et français bien sûr. Très bien. Alors, dites-moi, به هم بگین. Que font les volontaires? Que, ça veut dire چی؟ چه کاری؟ مثل همون کس که هست. چه کاری؟ که، چی؟ What? چه کاری؟ font. انجام میدن les volontaires. Ils parlent. Oui, ils parlent. Deuxième écoute. Complétez le tableau. کامل کنید این تابلو رو. Simon, Léonie, Peter, Abel, Maria et Lyon. 1, 2, 3, 4, 5, Lyon. 6 personnes. 6 personnes. Et vous complétez ville ou pays. کدوم ville, شهر ou pays کشور. کدوم شهر یا کشورن ذکر شده. Ville, ça veut dire شهر et c'est féminin. Une ville, un pays. Une ville, un pays. La ville, le pays. La ville, le pays. Pays, pays. Ville ou pays. Lieu de naissance. محل تولد. Lieu de naissance. Lieu, ça veut dire mahal. Mahal de naissance. Naissance. مثل renaissance. این فقط naissance. روش نیستش. renaissance نه. naissance. Lieu de naissance. Répétez. Lieu de naissance. Lieu de naissance. پس توی این دیالوگ یاد میگیریم چجوری لیو دو نسانسمون رو بگیم و بگیم کدوم ویل
یا کدوم pays به دنیا آمدیم. Parfait. Alors, je vais vous faire écouter le dialogue et vous complétez. شما کامل میکنید این قسمت ها. تا یادم نرفته بچه این دیالوگ هم مثل بقیه دیالوگ ها و کوتاهای دیگه بعد از اینکه چندین بار گوش کردید میرین آخر کتاب ترانسکریپشنش رو نگاه میکنید و یکی از کاراتون که مثلا به عنوان وایس خواهد بود اینه که از روی ترانسکریپشنش فقط میخونید نه بعد از اینکه چندین بار خونین و روون شدی و در مرحله دوم سوال درست میکنید. par exemple حالا هر چی که بریم جلوتر سوالاتتون و گستردگیش به خاطر اینکه گستردگی زبان شما بیشتر شده اونم بیشتر میشه. مثلا کامپیوتر اینه کامپیوتر اینه پیتر کی به دنیا آمده؟ کامپیوتر این بچه ها پیتر این آقا کامپیوتر اینه یا او کجا به دنیا آمده؟ مثلا او ابل اینه کجا به دنیا آمده؟ او اکسان گراو کجا؟ او ابل اینه. بچه ها برای دونستن مو انتروگاتیف کلمات سوالی که همون کجا کی چه موقع هستش تحت همین عنوان یه پستی در پست شاید اسمشو نتونیم بگیم ویدئویی هست در یوتیوب اکانت خودم که با همین اسم فرنچ with مریم رفیعی هست که لینکش هم توی بیو اینستاگرام هم هست که با فیلتر شکن روشن تشریف میبرید. دوست داشتید اطلاعات بیشتری راجع به کلمات سوالی بهتون بگیم چجوری چقدر چرا برای گسترده شدن دایره لغاتتون میتونید دوست داشتی تشریف ببرید و اونم ببینید و اگه سوالی داشتید بپرسید حتما توی گروه. خب بچه ببینید دیگه ببینم که فعالیتاتون چجوری میشه دیگه. یعنی دلم میخواد عین تک تکتون بیاین وایس بذارید فعالیت کنید سوال بپرسید یه ذره از این سکون و سکوت خارج بشید. خب الان میذارم اینو گوش بدید و جوابا رو پیدا میکنید. vous écrivez. On y va. Page 26. Document F. Rencontre de volontaires. Dialogue 1. Bonjour, je m'appelle Simon. Je suis belge. Comment vous vous appelez? Simon. Je suis belge. belge پس pays می‌نویسیم belge. فقط اینو گفته. lieu de naissance rien. هیچی نگفته. rien. یعنی هیچ. Léonie, j'habite aux Comores. Je viens de Moroni. Et vous? j'habite à Comores. Comores مثل شهره. یه ویله. بس توی ویل می‌نویسیم Comores. Et je viens de وقتی میگه je viens de سواد میام از اون منطقه میام مال اون منطقه je viens de Comores. اینو بچه باید چندین بار با پاز گوش بدید لطفا. J'habite en Belgique. Dialogue 2. Bonjour. Simon گفت Moi, c'est Peter. Peter. Bonjour Peter. Vous êtes canadien? Oui. J'habite à Toronto. Mais je suis né à Paris. Et vous? Moi, c'est Abel. Je vis à Madrid. Vous parlez espagnol? Oui, je parle espagnol et français. Dialogue 3. Bonjour, moi c'est Maria. J'habite au Niger. Je viens de Dossa. Bonjour Maria. Moi je m'appelle Lien. J'habite à Hanoï, au Vietnam. Je suis née au Vietnam. Ah bon? Oui, maintenant je vis à Niamey. Vous parlez vietnamien? Non, je parle français, anglais et chinois. Et vous? Moi je parle vietnamien, espagnol et français bien sûr.
اوکی بچه اینجا به خاطر اینکه اسمهای زیاد ویل یا پی داشت ممکنه براتون غریب بیاد، بنابراین هرچی بیشتر گوش میکنید اون کلمه های صرف فعل و کلمات فرانسوی بیشتر به گوشتون آشنا میاد و برای شهرها و کشورها از ترانسکریپسیون آخر کتاب میتونید کمک بگیرید. بچه ها هر چی بگم از اکوت کم گفتم بچه ها. اکوت از همین درسته زیاد سخت نیست ولی بسیار بسیار موثره در لهجه‌تون، در اینکه به گوشتون آشنا باشه کلمات و در اکوتتون. دونک کمپلته بچه اینجا رو کامل میکنید لطفا. کمپلته ل بج دبل ماریا الیان پرنام بچه بج وی اینه که روی الان به گردنشون آویزونه به اینا میگیم بج که توش پرنام par exemple prénom Ryan, langue, quelle langue il parle, par exemple français, anglais, espagnol, chinois, langue ça veut dire زبان. Ok. Ici, regardez cet encadré. این encadré رو ببینید pour donner des informations personnelles. Pour donner ça veut dire دادن. Des informations personnelles, اطلاعات شخصی. Prénom, nom, adresse, آدرستون. کجا به دنیا آمدین به اینا میگن information personnelle. Information avec S, personnel avec S. Pour donner des informations personnelles. Par exemple, j'habite aux Comores. بچه این کشورش پلوریله. مثل کشور United States که کشور پلوریلی هست. J'habite aux Comores. Je vis à Mexico. بچه vis اینجا نوشتم فعل vivre هست. Ça veut dire زندگی کردن. و j'habite فعل habiter. habiter یعنی ساکن بودن، جایی اقامت داشتن. habiter زندگی کردن. ولی vivre واقعا به معنی live هست. vivre به معنای زندگی کردن و habiter بیشتر معنای فیزیکیش هست، یعنی در یک شهر یا کشوری ساکن بودن. D'accord. Je vis à Mexico. Je vis à Mexico. Mexico City. C'est une ville. C'est une ville. C'est une ville. شهر. Je viens de Moroni. Je viens de Moroni. Je viens de Moroni. من میام. Je viens de as Moroni. Je viens en je viens de Moroni. من میام از مورونی، یعنی که محل زندگیم اونجاست. از مورونی میام. Je suis né à Toronto. Je suis né. Entre parenthèses برای si vous êtes une femme avec eux, si vous êtes اگه شما هستین un homme sans o بدون o. Je suis né à Toronto. Je suis né à Toronto. Alors بچه اینجا فعل habiter داشتیم، زندگی کردن، ساکن بودن، vivre زندگی کردن و venir je viens de آمدن. le verbe venir که وقتی صرف میشه je viens من میام je viens de je viens. Et pour dire les langues parlées, pour dire برای گفتن les langues parlées, je parle français, je parle anglais, je parle polonais, je parle chinois masculin. زبان‌ها مسکولن اگه اینطوری بیاد. je parle français. حتی اگه آقا یا خانم باشید فرقی نمی‌کنه، مهم اون زبان است. il parle anglais, il parle chinois, il parle japonais. Alors, volontariat international de la francophonie, فرانسه زبان‌ها. C'est une fiche à compléter. Vous devez compléter cette fiche. اینو کامپلیت میکنید، عکس میگیرید، داخل گروه میفرستید. نام
Rafi, par exemple, Mariam, prénom, pays. Pays, ça veut dire کشور. Votre pays, کشور شما، ایران. Votre ville, مشهد, ville. Lieu de naissance, محل تولد. لانگ parler، لانگ فمینن parler، یعنی زبانهایی که صحبت میشه، بنابراین parler avec eux féminin. و زبانها جمع اس پلوریل برای parler که صفتش هم هست میگیره. فرانسه، انگله، پرسان پرسان. بریم ببینیم چجوری میتونیم ابیته رو و ویوا و ونی رو کنجوگه کنیم و بتونیم کلی جمله بسازیم باهاش. Voilà, اینهاش. habiter, vivre et venir. Habiter, ça veut dire ساکن بودن. J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. On habite. Nous habitons. Vous habitez. Ils habitent. Elles habitent. گفتیم که برای کنجوگزون فعل‌های پرومیه گروه اول ار که نشانه انفینیتیو هست انلوه میکنیم، اون انلو برمیداریم، اون انلو ار و اون اجوت ما اون اجوت اضافه میکنیم، اون اجوت ل ترمینزون یعنی ترمینزون چی؟ pour je pour je, eux, pour tu, ES, pour il, elle, on, eux, برای nous, ONS, pour ou, pour vous, EZ, pour il, elle, pluriel, ENT. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Par exemple, vous habitez où? Vous habitez où? Où vous habitez? Où vous habitez? Où avec بچه ببخشید یه لحظه صدامو بردم بالا، خواستم که متوجه بشید که او هم اول جمله میاد هم آخر جمله. attention او با avec u accent grave، با u accent grave ها، چون اگر او اکسان نداشته باشه معنی چی هست؟ ça veut dire quoi? ça veut dire یا. توی این ویدئویی که بهتون میگم خیلی کاملتر همه اینا رو توضیح دادیم. کجا کی که توی یوتیوبه. vivre ça veut dire زندگی کردن. je vis خب مشخصه که فعل گروه اول نیست. je vis چون آخرش er نداره. je vis tu vis il vit elle vit on vit nous vivons vous vivez ils vivent elles vivent. Je vis avec S, آخرش tu vis avec S, à la fin il vit, elle vit avec T, à la fin nous vivons avec ONS, vous vivez avec EZ, ils vivent, elles vivent avec ENT. D'accord? Et vous vivez où? Vous vivez où? Dites-moi. Dans le groupe, توی groupe, dites-nous بهمون بگید او vous vivez. اول از همه که هر فعلی رو همیشه کنجوگه میکنید و بعد براش جمله میسازید برای هر فعلی که یاد میگیرید. Par exemple, vous vivez où? Je vis à Madrid, je vis à Tokyo, ou il vit à Johannesburg, par exemple. و فعل بسیار بسیار عزیز و دوست داشتنی و پرکاربرد و همه جا استفاده شده یه venir ça veut dire آمدن. je viens avec S, tu viens avec S, il vient, elle vient avec T, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent, elles viennent. deux N E N T V-I-E deux N E N T اپلاش اینطوری میشه V-I-E deux N E N T viennent, ils viennent, elles viennent, ils viennent, elles viennent.
J'habite à Mashhad, par exemple. Je vis à Mashhad et je viens de Mashhad. من در مشهد زندگی میکنم. در مشهد ساکنم. Je vis زندگی میکنم در مشهد و je viens de مشهد. مال مشهدم. از مشهدم. Je viens de مشهد. Je viens بچه de مشهد. Et vous? Vous venez d'où? Vous venez d'où? De d'où? Où? از کجا؟ Vous venez d'où? Vous venez d'où? Vous venez d'où? Dites-nous. بهمون بگید. Et le verbe parler برای اینکه بتونیم بگیم چه زبانی رو صحبت میکنیم. Le verbe parler c'est un verbe qui finit که تموم میشه par با er. Donc passe, je vais enlever OR et je vais ajouter ESE, ONS, EZ, ENT. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle avec E. Nous parlons avec ONS, vous parlez avec EZ, il parle, elle parle avec ENT. از ما نیست کسی که این فعلا رو کنجوگه نکنه و در گروه نذاره و نگه که با کدوم ترمینزون ها. بگه je parle avec eux, tu parles avec ES, il parle, elle parle avec eux. خب اگه بلدید بچه ها و همینطوری اومدین که از اول شروع کنید تا دوباره اون چیزایی که یادتون رفته یادتون بیاد، حداقل برای رضای خدا و برای شادی دل ما بیایید و چند تا ورب اینجا بدونیم که ما اینجا انسان‌هایی داریم که نفس میکشن، زندگانی میکنن و اسم مفید هست. پس لطفاً این کار انجام بدید. اونایی که مهمه حداقل فعلا. Vous parlez quelle langue؟ بهم بگید الان وقتشه. Vous parlez quelle langue؟ بذارید تو گروه. Je parle français, je parle anglais, je parle persan, je parle turc, je parle kurde, kurdی, turc, ترکی. Vous habitez où؟ Vous habitez où؟ شما کجا زندگی میکنید؟ Vous habitez où؟ J'habite à مشهد. بچه یادتون باشه pour les villes از پرپوزیسیون ا استفاده میکنیم. ا اکسان قبل نمیخواد بگیم یاش فمینن مسکولن. heureusement خوشبختانه برای شهرها نیازی به پرپوزیسیون و مسکولن فمینن نیست. J'habite à مشهد. et vous؟ و شما چطور؟ Vous venez d'où؟ Vous venez d'où؟ بچه ببینید او به معنی کجا با دو اینجا الیزیون میشه، حذف میشه دو. رپته. Vous venez d'où؟ 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 Je viens de Téhéran. Vous venez de Téhéran? Vous venez de Shiraz? Ou vous venez de Tabriz? یا شاید ou peut-être vous venez de Mashhad. Vous venez de Mashhad. Super. خب اینجا یاد میگیریم بچه ها توی این صفحه که چجوری از چه پرپوزیسیون های استفاده کنیم برای اینکه بگیم در. برای ویل ها و برای پیگی ها. Grammaire. Les prépositions devant les noms de villes et de pays. Prépositions devant les noms de villes, اسمهای شهرها یا pays. Trouvez les noms de villes et de pays dans les phrases. J'habite à Paris. Paris, quel pays? چه کشوری میشه؟ France. J'habite en Belgique. J'habite en Belgique. Oui, c'est belge. Belgique, خود Belgique. Je vis à Madrid. Madrid میشه Espagne. Espagne. C'est le pays Espagne. کشور Espagne. Je suis né au Vietnam. Alors, oui, c'est Vietnam. کشورش هم میشه Vietnam. J'habite aux Comores. J'habite aux Comores. Comores. Et vous dites c'est quel pays? C'est le pays Comores, je crois. فکر کنم Comores. یک کشور افریکن هست، کشور آفریقایی. خب بریم چند تا مثال ببینیم. Par exemple,
fonctionnement. Les prépositions devant les noms de ville ou de pays. preposition هایی که مقابل اسم های شهرها و یا کشورها. ویل à Madrid. À Madrid, در مادرید. J'habite à Madrid. Je vis à Madrid. Je suis né à Madrid. Pays masculin. Comme Vietnam. Comme Vietnam. اگه پیمون کشورمون مسکولن باشه مثل ویتنام، برای اینکه بخوام بگم در ویتنام زندگی میکنم یا ساکنم یا به دنیا آمدم میگم او ویتنام. او ça s'écrit comment؟ A U. ببینید از کجا بفهمم این پی مسکولنه یا فمیننه؟ Il n'y a pas de solution. هیچ راه حلی نیست. Vous devez les mémoriser dans les phrases. شما باید اینا رو توی جمله حفظ کنید. مثلا اگر این همش با خودتون تکرار کنید با صدای بلند همینطور که میگیم و بنویسید و تکرار کنید با صدای بلند اونو، دیگه متوجه میشین. Je suis né au Vietnam. او ویتنام، او ویتنام، او ویتنام، او ویتنام. این گرامر شما یاد گرفتین که او ا با ل هست. ل که شده او در ویتنام، یعنی اون کشور مسکولنه، یعنی اون کشور مذکره. او ویتنام. هیچ وقت دیگه جایی که بخواین مسکولن فمینن شو بدونید در ادامه هیچ وقت نمیگید لا، چون میدونید که ویتنام توی جمله حفظ کردید، یه جمله همش توی ذهنتون تکرار میشه و تنه میندازه میگه او ویتنام. اگرم بگید جمله رو فکر میکنید که به لحاظ موسیقی یه چیز درست نیست. تنها راهش همینه. pour les pays féminins مثل بلژیک. ببینید توی مثال چی گفته؟ آن بلژیک. پس طبق مثال میفهمیم که باید پرپوزیشن آن ان اینجا بذاریم. آن بلژیک. و برای پیی های پلوریل مثل کومور، این پیی حالا احتمالا از مجمع الجزیره یا از مثل فیلیپین تشکیل شده و یا استیت های مختلف تشکیل شده که بهش میگن کومورها avec S. pour les pays pluriels بخوام بگیم در، j'habite زندگی میکنم یا ساکنم یا به دنیا آمدم میگم او. او بچه اوی مسکولن و اوی پلوریل ça se prononce pareil، اما اوی پلوریل یه x آخرش داره. ببینید او کومور یا او ویتنام، او ویتنام، او کومور. اما توی پلوریل فقط یه x پلوریل داره که توی دیکته نوشته میشه، اما پرونانسیونش مسکولن که پیی های مسکولن، اون پرپوزیشن که قبل کشورهای مسکولین میاد و اون پرپوزیشنی که قبل کشورهای پلوریل میاد، دوتایشون پرونانس میشه او ویتنام، او کومور. بچه او نیستا، او فارسی، او ویتنام، او کومور. فقط این که او کومور پلوریله. اوکی، اینجا رو ببینیم. avec les verbes j'habite، با این verbe های je vis زندگی کردن، je suis né، on utilise accent grave devant un nom de ville مقابل اسم یه شهر. مثلا à Toulouse، در شهر تولوز. او devant un nom de pays masculin. او در مقابل devant un nom de pays au masculin au Sénégal. En devant un nom de pays au féminin یا commençant par une voyelle یا یک کشوری که با وایل شروع شده باشه، چه مسکولن چه فمینن، از پرپوزیشن آن استفاده می‌کنیم. آن رومانی، آن آنگولا، آن رومانی، آن آنگولا، در آنگولا. توی فارسی میگیم چی؟ آنگولا نمیدونم، ولی به ملیتش میگن، شاید میگن آنگول، ولی میگن طرف آنگولا. ایله آنگولا یک کشور افریکن هست. پس ا و ایکس که مثل مفرد مذکر پرونانس میشه او برای devant un nom de pays au pluriel مثل au Pays-Bas. Pays-Bas
اسم دیگه هلنده، سرزمین های پست به لحاظ جغرافیایی. او پیی با، او پیی با، سرزمین های پست. او پیی با، او پیی با، او کومور، او کومور. پس تو این پژ یاد گرفتیم اگه بخوام بگم je suis né، il est né، il est né، il est né، il est né en France. اون در فرانسه به روی اومد. پس France c'est un pays féminin. Il habite à Paris. Il habite à Paris, در پاریس. Parce que Paris c'est une ville et France c'est un pays. Et c'est un pays féminin. پس من میگم آن. Ou quoi, il vient de France. Il vient de France. Page 27. Entraînement. یکم بیان تمرین کنیم. Compléter avec A, O, en, O. J'habite Pérou, کشور پرو، لیما. J'habite، خب من نمیدونم پرو مسکولن فمیننه و از قبلم آشنایی یعنی متنی، جمله‌ای، تکستی راجعش نخوندم که تو ذهنم یه چیزی باشه. بنابراین از تو دیکسیونر یا گوگل میکنم، می‌نویسم پرو مسکولن ou féminin. Masculin. J'habite au Pérou, à Lima. Lima, c'est une ville. Je suis née à Amsterdam, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Vous habitez à Toronto? Tu vis en Uruguay? Tu vis en Uruguay? Tu es né en Italie? Tu es né en Italie? En Italie? J'habite au Brésil. J'habite au Brésil. Au Brésil. علم برای پرودکسیون اورالتون خودتون یا یک سلبریته یا یک اکتور یا یک اکتریس، یه بازیگر خانم یا آقا، یا شانتور یا یه شانتوز، یه خواننده آقا یا خانم رو انتخاب میکنید و معرفیش میکنید. Elle s'appelle par exemple je ne sais pas. Elle s'appelle par exemple Darius. Il s'appelle Darius. Il est né en Iran, par exemple à Téhéran. Il habite maintenant aux États-Unis, à par exemple Los Angeles. Comme ça, اینطوری. Il vit aussi aux États-Unis. Aux États-Unis. سعی کن آدمایی انتخاب کنی که ناسیونالیته متفاوت داشته باشن، ایرانی نباشن، که بتونید با کلمات بیشتر بازی کنید. ایل، ال. خب ناسیونالیته ها یعنی قسمت های چپ صفحه رو قبلا خوندیم. حالا میریم برای کشورها و داخل این جمله ما یاد میگیریم که کدوم کشور فمیننه با آن میاد، کدوم کشور مسکولنه با او و کدوم پلوریل با او avec X. C'est parti. Ils habitent en Allemagne. En Allemagne. Ils habitent aux États-Unis. Ils habitent aux États-Unis. Ils habitent en Angleterre. Ils habitent en Belgique. Ils habitent au Canada. Ils habitent en Chine. Ils habitent en Colombie. Ils habitent au Danemark. Ils habitent en Espagne. En Espagne. En Espagne. گفتیم ج avec N, ج کنار N, ça se prononce ni. Espagne. Ils habitent en Europe. Ils habitent en France. Ils habitent en Grèce. Ils habitent en Grèce. Attention, il est grec, elle est grecque. Il est grec, nationalité, elle est grecque. Mais, ama, le pays est Grèce. Féminin, en Grèce.
Ils habitent en Italie, ils habitent au Japon, ils habitent au Mali, ils habitent au Mexique, ils habitent en Norvège, ils habitent au Portugal, ils habitent en Suisse, ils habitent en Suisse. OK. Et pour les villes, برای شهرها, à Berlin, à New York, à Londres, à Bruxelles, à Montréal, à Pékin, à Bogota, à Copenhague, à Madrid, à Strasbourg, à Toulouse, à Athènes, à Venise, à Tokyo, à Bamako, à Caputo, à Oslo, à Oslo, à Lisbonne, à Lausanne, en Suisse. اوکی. اون صفحه مال کتابتون نبود ولی پختی وکابولر از لیور خودتون. Les pays et nationalités, l'identité, les noms de pays et les nationalités. L'Algérie با وایل شروع شده. L'Allemagne, Argentine, il est argentin, elle est argentine. Il habite en Belgique, il est belge, elle est belge. Il habite au Brésil, il est brésilien, elle est brésilienne. Il habite au Canada, il est canadien, elle est canadienne. Il habite en Chine, il est chinois, elle est chinoise. Il habite en Colombie, il est colombien, elle est colombienne. Il habite aux Comores, bâtiment A ou X. Il est comorien, elle est comorienne. Ils habitent en Espagne. Il est espagnol, elle est espagnole. Ils habitent aux États-Unis. Il est américain, elle est américaine. Il est américain, elle est américaine. Je suis américain, je suis américaine. Je suis américain, masculin, je suis américaine, féminin. Il est américain, masculin, elle est américaine, féminin. Il habite en France. Il est français, elle est française. Il habite en Inde. Bon, voyez, je suis de Inde. Il est indien, elle est indienne. Il est indien, liaison. Il est indien, elle est indienne. Il habite en Italie, il est italien, elle est italienne. Il habite au Mali, il est malien, elle est malienne. Il habite au Maroc, il est marocain, elle est marocaine. Il habite au Mexique, il est mexicain, elle est mexicaine. Il habite au Niger, masculin نگفته لو نیجر پس من میگم زندگی میکنه در نیجر. au Niger, il est nigérien, elle est nigérienne. Il habite en Pologne. Il est polonais, elle est polonaise. Il habite en Russie. En Russie, il est russe, elle est russe. Masculin, féminin, c'est pareil. Il habite au Sénégal. Il est sénégalais, elle est sénégalaise. Il habite en Suisse. En Suisse, il est suisse, elle est suisse. C'est la même chose, masculin, féminin. Vous habitez en Tunisie, vous habitez en. Pourquoi en? La Tunisie, c'est un pays féminin. Il est tunisien, elle est tunisienne. Il habite au Vietnam. Il est vietnamien, elle est vietnamienne. Observez les photos. نگاه کنید این photos et retrouvez les pays. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 photos. 6 photos et 6 différentes places. 6 différents lieux. Lieux, makan. Ah, c'est où? Nous sommes où? C'est là. Quel pays? Le deuxième, c'est quel pays? Tchèque-Chevali. Quel pays? Écrivez, s'il vous plaît, et envoyez la photo sur le groupe. Et ce sont les pages de votre cahier affaires. کایتون که انجام میدید و عکسش رو توی گروه میذارید برای تصحیح.
Alors, c'est la fin de cette séance. C'est la fin de cette séance. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Et j'attends بهتون خداحافظی میگم و منتظر وایس ها، عکس ها و فعالیت هاتون. هر چی که فکر میکنید جالبه و دوست دارید و شک دارید غیر از اون چیزی که من گفتم حتی بذارید توی گروه به عنوان وایس، به عنوان متن. Vous êtes libre. آزادید. Vous êtes libre. Alors, à la séance prochaine. Au revoir.